Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Nawal. Aujourd'hui, je veux te faire découvrir quels sont les types de phrases. Alors, écoute bien à cette explication, c'est très facile. N'oubliez pas de m'abonner à ma chaîne YouTube. On commence. Quels sont les différents types de phrases? En général, il existe 4 types de phrases. La première, c'est la phrase interrogative, qui sert à poser une question, à interroger quelqu'un. Elle se termine par point d'interrogation. La deuxième, c'est la phrase exclamative, qui sert à exprimer des sentiments. Elle se termine par point d'exclamation. La troisième, c'est la phrase déclarative, qui sert à informer, c'est-à-dire raconter ou donner des informations. Elle se termine par point. Et la quatrième type de phrase, c'est la phrase injonctive ou bien la phrase impérative. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou interdiction. Elle se termine par point ou bien par point d'exclamation. Maintenant, pour bien comprendre et bien améliorer vos compétences, voici quelques exemples. William joue-t-il dans le parc? D'après cette phrase, de quel type de phrase s'agit-il? Ici, on pose une question. À la fin de la phrase, vous voyez bien le point d'interrogation. C'est-à-dire quoi? C'est une phrase interrogative. Deuxième exemple. Que cette fille est jolie. Cette phrase exprime un sentiment. À la fin de cette phrase, vous voyez bien que la phrase se termine par point d'exclamation. Ça veut dire que cette phrase est une phrase exclamative. Troisième exemple. William joue dans le parc. C'est une phrase simple qui nous donne des informations. Il commence par majuscule et se termine par point. C'est une phrase déclarative. Le dernier exemple, c'est « mange ta soupe lentement ». C'est une phrase qui commence par un verbe à l'impératif et se termine par point. C'est une phrase injonctive ou bien impérative. بما أننا سالينا دابا الشرح بالفرنسية غادي نعاودو نشرحو بالعربية إن شاء الله. المهم هو أننا خاصنا نعرفو بأن لي تيب دو فراز هما 4. كاين عندنا لا فراز انتروغاتيف هي جملة استفهامية، لا فراز اكسكلاماتيف، لا فراز ديكلاراتيف ولا فراز انجونكتيف. 4 ديال الجمل اللي كاين عندنا في اللغة الفرنسية. ان شاء الله غادي نكملوا الشرح باللغه العربيه، ولكن ما تنساوش باش ديروا لايك وديروا بارطاج لاشين باش هكا الفائده كتعم على الجميع، وان شاء الله يكون كل شيء يفيد ويستفيد. كيف ما شرحنا بان انواع الجمل في اللغه الفرنسيه هما 4. يعني لا فراز انتروغاتيف هي الجمله الاستفهاميه، كتعني لنا هذه الجمله هي الجمله اللي كنطرحوا فيها سؤال، ديما كتسالي لنا بعلامه استفهام. وعندنا الجمله التعجبيه او لا فراز اكسكلاماتيف، هي واحد الجمله اللي كنعبروا فيها على واحد الاحساس، كيكون انفعال او الم او غضب او اعجاب، المهم كتسالي ديما بعلامه ديال الاستفهام، علامه تعجب. اما الجمله الثالثه وهي ديكلاراتيف، هي الجمله البسيطه كنستخدموها بزاف في المعلومات عاديه، يعني كنعطيو فيها معلومه ولا معلومه عاديه كتسالي ديما بنقطه. واخر حاجه هي لا فراز امبيراتيف ولا انجونكتيف، هي الجمله اللي كنعطيو فيها امر او لا نصيحه او لا تعبير عن النهي، هي لانترديكسيون. فاش كنقول لانترديكسيون هو التعبير عن النهي، كتسالي ديما يا بنقطه يا بعلامه الاستفهام. وكنتمنى كلشي يكون واضح وباين. شكرا.